ہوتی ہے، یا تو بڑے امن سے فرشتے آپ کی عزت کرتے ہوئے لے جاتے ہیں، یا پھر کتے بھیج دیے جاتے ہیں اور آپ کی موت کتے کی طرح ہوتی ہے۔ آپ سے مراد جب میں آپ بولتا ہوں تو آپ نہیں ہوتے۔ When I say you at that time, not you. I am trying to make understand. موت اتنی بری ہوتی ہے پھر حضور نے فرمایا کہ اس طرح موت ہوتی ہے کہ کانٹوں کے اوپر چادر رکھ دی اور پھر کھینچا اس کو۔ موت تو آئے گی۔ ابھی اسپیس اسٹیشن ہم بنا رہے ہیں، 250 میل اوپر بنا رہے ہیں ہم، 16 ملک لگ کے اس کو بنا رہے ہیں، 250 مائل اوپر اسپیس اسٹیشن۔ کتنے ملک؟ 16 ملک لگ کے۔ کتنا پیسہ لگ رہا؟ 16 ملک ملے ہیں، اندازہ لگا لو پیسہ بہت لگ رہا۔ تو وہ سب سے مہنگی ترین عمارت ہم نے اسپیس میں بنا دی اور ابھی تک بن رہی ہے، اور کتنی بڑی ہے؟ فٹ بال کے دو گراؤنڈ آپس میں ملاؤ تو اتنی بڑی اسپیس اسٹیشن کتنا بڑا ہم بنا رہے۔ وہاں بچے بندے جایا کریں گے، بیٹھیں گے، ریسرچ کریں گے، یہ صرف آپ کو دھوکہ کے ریسرچ کریں گے۔ بڑے بڑے لوگ خود کو بچانا چاہتے ہیں موت سے۔ موت ہمارے پاس نہیں آئے، ہر آدمی بچنا چاہتا موت سے، اس لیے وہ دوائیں کھاتا، اس لیے وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا، اس لیے وہ ججوں کو پیسے دیتا، اس لیے وہ بڑی بڑی جگہوں میں جاتا، بچ جائے موت سے۔ لیکن پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جہاں مرضی چلا جا، بڑے سے بڑے بنکر بنا لے، سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جا۔ یہ خصوصی طور پہ خدا نے کہا، سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جا، موت تجھے آ کے وہاں بھی پکڑ لے۔ تو وہ اسپیس اسٹیشن اس لیے بنا گیا، اور وہاں میکڈونلڈ بھی ہوگا، برگر کنگ بھی آپ کو ملے گا، سب ملیں گے، وہ سارے بنا۔ میکڈونلڈ اور برگر کنگ کیوں ہیں؟ اس لیے ہم عادی ہو گئے، ہمیں مشینوں کا ٹیسٹ چاہیے، بندوں کے ہاتھوں کے ٹیسٹ میں فرق ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا آپ کے امریکہ کے فاسٹ فوڈ کے اندر بندہ کھانا نہیں بناتا، مشین کھانا بناتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میکڈونلڈ میں بندہ کھانا بنانے لگ جائے تو ہیوسٹن کے میکڈونلڈ کا ٹیسٹ اور ہوگا، نیو یارک کا ٹیسٹ اور ہوگا، جو چلے جو کیلیفورنیا کا ٹیسٹ اور ہوگا۔ کام مشین بنائے تاکہ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک برگر کا ٹیسٹ ایک ہی ہو، کیونکہ مشین کو ہاتھ کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو وہی ٹیسٹ جو آتی ہے وہاں اسپیس میں ملے گا، تو کیا موت نہیں ہوگی؟ موت آ جائے گی۔ وہ جو پرانے لوگ تھے، یہ ابھی جو 200 بندہ کل مرا پرسوں، آپ سارے لوگ حیران ہیں وہ بندے مر کیسے گئے؟ معلوم ہے کیوں؟ ان لوگوں نے نیچے تہخانے بنائے ہوئے تھے، وہ سوچتے تھے کہ اگر اوپر آئے گا طوفان تو ہم تہخانے میں جائیں گے۔ خدا نے کیا کیا؟ ایسا ٹورنیڈو چلایا، پہلے اس نے مکان اٹھا کے مکان نیچے تباہ کر دیا، ایک دن میں 200 بندہ مار دیا۔ لو کر لو، کیا کرو گے؟ 200 بندہ ابھی تک مر چکا ہے، یہ 3-4 دنوں میں پچھلوں میں۔ اس نے مکان خدا نے اوپر اٹھائے، اٹھا کے اسی بنکر میں دوبارہ مار دیے، نیچے بندے مر گئے۔ آپ خود کو جتنا بچا لو گے، جب آرڈر آ جاتا تو اسی وقت وہ بندہ وہاں مر جاتا، اور جس نے جہاں مرنا ہے وہ وہاں پہنچے گا۔ ہمارا لکھ دیا گیا کہ فلاں آدمی فلاں جگہ پہ مرے گا۔ موت نے لازمی آنا ہے۔ دیکھو ہر دن موت کی نشانی ہے۔ سورج نکلتا ہے، بولتا ہے کہ مجھے آج زندگی ملی، پھر وہ ڈوب جاتا ہے، بتاتا ہے کہ ہر عروج را سوالس، میں ایک دن میں ابھی چھپ گیا نا، اسی طرح ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، اسی طریقے سے روز تمہیں بتایا جاتا ہے کہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تمہارا بچپن ختم ہو گیا، مر گیا ہے، پھر تم 2 ینگ ہوئے وہ بھی مر گیا، پھر تم جوان ہوئے وہ بھی مر گیا، اب تم بوڑھے ہو گئے، ایک دن آئے گا جب اعلان ہو جائے گا ختم، تمہارا بچپن مر چکا ہے۔ تو جب تم 2 ینگ ہوئے تھے، جس کو نوجوان کہتے ہیں، تب اعلان تھا کہ آج تیرا بچپن مر گیا، اب تو بہت جوان ہو گیا، تیری آواز چینج ہوگی۔ چینج ہوئی تھی نا آواز چینج ہوئی، تیری چال چینج ہوئی، تیری سوچ چینج ہوئی، تیرا بچپن مر گیا، پھر تو جوان ہو گیا، پھر تیرے بچے ہو گئے، آہستہ آہستہ تیری ساری زندگی تیرے بچے میں منتقل ہو گئی، زندگی کہیں اور چلی گئی۔ ہم زمین میں تھے، زمین سے دانا ہوگا، دانے کو میرے باپ نے کھایا، وہ دانا جب میرے باپ کے منہ میں ہے ابھی، اس میں پروسیس شروع ہو گیا، کسی کی زندگی ہو رہی ہے، کسی کی موت ہو رہی ہے۔ وہاں سے پھر جب وہ میرے باپ کے پیٹ میں گیا، وہاں سے پھر کسی کی زندگی، کسی کی موت شروع ہو گئی، خون کا قطرہ بن گیا، ایک لمبے پروسیس کے بعد
खून का खतरा बना, मेरे बाप के सुलभ में पहुंच गया। मेरे बाप के सुलभ से फिर वो मेरी मां के शिकम में पहुंच गया। मेरे मां के शिकम में जिंदगी की एक नई डेफिनेशन शुरू हो गई, एक नई जिंदगी शुरू हुई, एक नया प्रोसेस शुरू हुआ। 9 माह के बाद एक जिंदगी का नया वजूद आ गया, एक नया वजूद आया। उस वजूद के मुंह में दांत नहीं है, उस वजूद की लात में टांग में चलने की ताकत नहीं है। ये इब्तदा थी, जो इब्तदा है वो फिर आगे प्रोसेस करने लगी। फिर एक दिन आ गया, पहले दिन जिसके मुंह में दांत में पावर नहीं थी, टांगों में पावर नहीं थी, एक दिन आया अब फिर उसके मुंह में पावर नहीं है, टांगों में पावर नहीं है। वही जो पहला दिन था वो फिर अब तुम्हारा आखिरी दिन आ गया। उसके बाद हम खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद जो हमारे बीच में अपनी टांगों में चल रहा था वो अब हमारे कंधों पे जा रहा है। इसको जल्दी जल्दी जाके दफना दो। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हमने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर करना क्या है। आप सब लोग बैठे हुए हो, ये आप भुला दो कि तुमने मरना नहीं है। तुम कितना जी सकोगे? तुम्हारी जिंदगी को कोई बंदा लंबा नहीं कर सकता। एक साहब मुझे पूछने लगे तो वो फिर सदका और खैरात क्या है? मैंने कहा उसके साथ पैरेंथेसिस में लिखा होता है इस बंदे की उम्र 2011 तक है, ये आगे $10,000 खर्च करेगा, इसकी उम्र उस सदके की वजह से हम बढ़ा कर आगे ले जाएंगे। वो साथ पैरेंथेसिस में लिखा होता है, अंदर बीच में लिखा होता है कि ये सिला रहमी करे तो हम इसकी उम्र बढ़ाकर आगे कर देंगे, ये बीच में लिखा होता है। तो तुमने अब काम करने हैं अच्छे, ये अच्छे काम तुम्हारी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ये अच्छे काम तुम्हारी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, ये अच्छे काम जो हैं ये तुम्हारे सुकून को बढ़ा सकते हैं, ये अच्छे काम तुम्हें मुसीबतों से बचा सकते हैं। जिंदगी में अच्छे काम करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को कह दिया, वो लोगों के कपड़े चुराता था, फेंक देता था कपड़े। आपने फरमाया ये कल मर जाएगा। वो रास्ते में जा रहा था, दूसरा दिन हुआ, सुबह फिर जा रहा है। लोगों ने कहा ईसा आप तो बोले थे कि ये मर जाएगा, वो तो फिर कपड़े धोने जा रहा था। मैं इसको बुला के लाऊं। बुलाया गया, कहा गठरी खोलो अपनी, जिसमें पुराने जमाने में वो गठरी में धोबी कपड़े बांध के लेके जाता, गठरी खोलो। गठरी खोली तो बीच में सांप, और सांप की मुंह के अंदर किसी नकेल है और किसी ने खींचा हुआ है पीछे से। तो आपने सांप से पूछा, उसने बताया। आपने फरमाया तू बता, तूने कोई अभी अमल किया है? कहा जी हाँ, मैं घर से चलता हूं तो घर से रोटियां लेके चलता हूं, तो मैं जाके खाऊंगा, घर से खा के निकलता हूं, दोपहर की लेके चलता हूं। रास्ते में एक फकीर ने मुझसे खाना मांग लिया, मैंने अपनी रोटियां उसको दे दी। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये सांप यही कह रहा है, मुझे ऑर्डर दिया गया कि मैं इसको डंक मारूं और ये मर जाए, मगर रास्ते में इसने जो ही अल्लाह की राह में खैरात की, रब ताला ने मेरे मुंह में लजाम दे दी, इसकी जिंदगी को बढ़ा दिया है। तो जब अच्छे काम करते हो तो जिंदगी बढ़ जाती है, बुरे काम करते हो तो फिर जिंदगी भी खतरनाक है। अक्सर आप कहते हो मैं परेशान रहता हूँ, मेरा रिज़्क कम हो गया है, मुझे परेशानी रहती है। क्यों रहती है? इसलिए तूने जुर्म किया है। एक साहब मैं जब ये जर्मनी में जब मैं गया तकरीबन, एक साहब बैठे हुए मेरे साथ अपनी मुसीबतें बयान करते हम जब लोग किसी मुल्क जाते हैं वो समझते हैं शायद ये जो दुआ करेंगे कबूल हो जाएगी। हम खुद गुनाहगार रहे हैं, हम खुद गुनाहगार हैं, हम भी अल्लाह से अर्ज करते हैं, वो मुसलसल लगा हुआ है। अब मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ सिवाय दुआ के? मैं कुछ नहीं कर सकता, दुआ नहीं कर सकता हूँ, करेगा तो अल्लाह ताला। मैंने उस बंदे से कहा हुजूर आपकी इस तबाही का सबब आपके 20 साल हैं। वो हैरान हो गया। मैंने कहा तूने 20 साल जुर्म किया, उसकी सजा आज तेरे सामने है, तू परेशान है, तुझे बीमारी है, तुझे हर शय है, और माना मेरे सामने कि हाँ। तो जब हम जुर्म करते हैं, हम अल्लाह ताला की राह से हटते हैं, फिर हमारी रूह बेसुकून हो जाती है, हमारे जिस्म को बीमारी लग जाती है, ये चीजें लग जाती हैं जब हम उसके लाभ को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो देखो हमारे पास वक्त कम है, जिंदगी सिर्फ एक सांस है, हमें नेकी करनी है, और सबसे बेहतरीन नेकी मुसलसल नमाजें अदा करना। अल्लाह ताला ने जो कहा है उसके बंदों से बेहतर तल्लुकात बनाना। जब भी जुर्म करते हैं तो हमारी आंख बहुत खराब हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव कितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, कितनी बड़ी, सबसे बड़ी जमहूरियत का प्राइम मिनिस्टर, जब मरा तो उसकी लाश पे कुत्ते आ गए। लोग इंडिया के परेशान, इसकी लाश पे कुत्ते आए कहां से? उसके बेटे को उसकी लाश नहीं देखने दी गई, कांग्रेस के सारे बंदों को देखने नहीं दी गई। फटाफट से कहा इसका सारा कुछ जो होता है जल्दी करो। वो कुत्ते क्यों आए? इसलिए कि खुदा के घर को, जो इंडिया में सबसे पुराना घर था, उस घर को इसकी हुकूमत के दौर में उड़ाया गया। और ये नहीं बोला जबकि इसके पास पावर थी, जब खुदा के घर की तोहीन की जाएगी तो फिर मौत कभी स्कूल से नहीं आ सकती। ये खबर मेरी नहीं, ये हैदराबाद इंडिया की खबर है। तो जब हम नेकी नहीं करते, जब हम
दूसरों को तंग करते हैं, जब हम अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर हमारी जिंदगी बेसुकून हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून मिलता है खुदा के जिक्र से। और जो नेक लोग होते हैं, फरिश्ते आते हैं, आकर के कह देते हैं अल्लाह बुला रहा है आपको, चलिए। और उसकी रूह कैसे निकलती है, आराम से उसकी रूह को जो है वो निकाल दिया जाता है, आदमी को जरा तकलीफ नहीं होती। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जब परवाज कर रही थी तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराइल से पूछा, इजराइल क्या सबको ऐसे ही तकलीफ होती है? या रसूलल्लाह, कहने लगे फिर हम अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमारी उम्मती को की जब जान निकाली जा रही हो तो हमारे उम्मती को तकलीफ नहीं है। तो अब क्या होता है, तकलीफ तो होगी। तो क्या होता है, डॉक्टर बैठे हैं हमारे बचपन में, ये डॉक्टर क्या करते हैं, उसको सूंघा देते हैं, वो सूखते ही अब उसका पेट चेक किया, उसका हर चीज चेक कर दी, उसको फील नहीं हो रहा, उसको उतनी दर्द नहीं हो रही, वरना हमें सुई चुभा दी जाती तो हमें दर्द होती। तो जो अल्लाह का नेक आदमी होता है, जो नमाजें पढ़ता है, जो नेकी करता है, जब उसकी जान निकलनी होती है तो सामने अल्लाह का नूर आ जाता है, मोहम्मद का चेहरा आ जाता है। उसकी नजर जब उनकी तरफ जाती है तो फिर उसके बाद उसको जान निकलने की जरा तकलीफ नहीं होती। वो तो बेताब होता है कि जल्दी से मेरी जान निकालो, क्योंकि जब तक मेरी जान निकलेगी नहीं मैं कब्र में जाऊंगा नहीं, और जब तक कब्र में नहीं जाऊंगा मुझे मोहम्मद मुस्तफा का दीदार नहीं होगा। तो ये इश्क है जो तुम्हें उस घड़ी की तकलीफ से बचा सकता है। गुफ्तगू अभी जारी है। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।